Kelip-kelip boncos. Aduh. Waduh. Kelip-kelip. Kepek bosku. Mantap. Kita lanjut umpan roti. Lanjut bos. Lanjut lagi. Namanya water pari bosku. Mantap. Kita lanjut bos. Water cakul. Kita lanjut. Semangat bos. Water pari lagi. Mantap. Waduh. Kita lanjut. Masih lanjut. Wis lalala. Mantap bosku. Kita lanjut lagi. Aduh. Kita lanjut. Tadi boncos boncos lagi teman-teman. Aduh. Lanjut lagi. Lepas lagi teman-teman. Aduh. Umpannya. Kita lanjut. Duh, lepas. Ora omong. Kedatangan tamu teman-teman. Sesama pancing, sesama mancing. Sahabat saya. Apa itu mas? Wah mantap. Ngerang-ngelak. Siap. Lanjut. Aduh. Dapat tambahan. Kita lanjut. Koplak. Gue pernah kok ini.
Letok ngono ngene. Iki anget deh, kira panas sih. Apa nih? Iya, waduh. Iki to. Karena aku anget. Cut. Aduh. Aku nih jalan kono gitu. Ora. Ini aku di sini ada. Woi. Lanjut. Jadi ya, Goyang-goyang orang di sendal lho. Lho, halo. Lho. Wis. Mantap. Watri cakul. Coting. Sore malam. Lanjut lagi bosku. Mantap umpannya. Lanjut. Kudin dulu mangan. Wah, dapet cagi. Kapak bosku. Aduh. Kita lanjut lagi. Pedul kowe ya. Pedul cilik nang. Oh, aku dundul ae lho ya, ra dipangan. Limang video. Lanjut. Apa iki mau? Tuh, dene ndi wae? Wes. Wah, dapat. Sini Mas. Wah, cakul, mantap. Lanjut lagi.
Lanjut. Sini. Wis, Apa teman? tercakul. Tercakul, mantap. Mancing lagi. Lanjut. Kita lanjut. Walah. Wah, kita lanjut lagi. Pas streaming apa ya? Lah ya. Jam diri sama jam. Oh, jauh menang ae. Pas diwawancara iki ngedene nek mbok nyeluk. Sing watem etok-etoke 100 juta. Wes, kepek. Temanku dapat kepek. Mantap. Lanjut. Kita lanjut lagi. Kalau dia misalnya kepek itu. Oh ya. Ana ngene opo ya pinter ya. Entaknya piye iki. Iku langit kok piye karo kudan. Citae cemplungi banyu karo kudan. Lanjut lagi. Dapat kepek teman-teman, mantap. Kita lanjut lagi. Hasilnya ikan mantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Besok mancing lagi, Mas Ari. Oke.